आइए आइए खुद का दीदी আছে মন করো কোন বিয়া পর অ্যাক্সিডেন্ট হইছে তো এটা তো বিয়া পর অ্যাক্সিডেন্ট হইছে তো আপনি সব ভাই আছে आइए आइए खुद का दीदी আছে उतना टर्निंग स्पीड में टर्निंग আমি রাস্তা দেখতে পারো কিছু ভাই তুমি আমার পাগল হয়ে গেছো তুমি গেলে একটু শুনে যাচ্ছো আমি দেখতে हेलो আমি রাস্তা দেখতে পারো কিছু তো সিঙ্গেল জায়গায় একটু বাইক তো না ভাই না ऑटो किसका था আর কোন মার রে বাইক আরে বাইকের আমি দেখতাছি বাইক না বাইক কোন দিকে আইতেছে বাইক দিকে যাইতেছি আমি সিঙ্গেল জায়গায় করে এদিকে আইতেছি তো আমি तो मीडिया खराब से मार दिशत आहे जो खत का दीदी আছে या किना की हो तो हम डिटेल्स शेयर করলা আছে আমি সাইলি কিনা हो এটা বাইক লাগলা রং আছে অটো ব্যাপার চলা যাচ্ছে বাইক মারে না অটো মারা ওলা ভালো করে যাইতা তো বাইক ওলা মারি आपको कुछ खबर होगा कोई बात नहीं साइड कर लो नहीं तो पुलिस आएगा तो फिर झगड़ा लंबा हो जाएगा गाड़ी बाइक घुमा दी क्या? ना बोला खत्म বাইক মারি বাড়াইছি বলে এখন দেখে आदमी कुछ नहीं हुआ तो ना सबसे बड़ा चीज आदमी कुछ नहीं हुआ तो ना हाँ हमारा काम है वीडियो बनाने के लिए তুমি কই দিই বারো রে बोलेगा तो কই দিয়ে দিন परमिशन निकाल देगा এদিকে আইতেছি আর বাইকলা বাইকগুলো এদিকে আইতেছে তো তুমি আর বাইকলা তো হে ক্রসিং করেননি আমি এদিকে সিঙ্গেল লাগলে এদিকে আইতেছে না গেছে না বুঝছো নি অটো কেন দুই এখন থানা দাও ना ना है दुकान না कोई बात नहीं है आराम से मिला मिली कर हो गया खत्म लफड़ा नहीं करने चाहिए ना